बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका सन्निधेक येवंक तुवें आमकां ह्या वेळार फावो केल्ल्या पासत तुका अर्घ वर्तो महोन्नत देव आमकां राखताय सांबाळताय क्रिस्तताय आमकां तुवें एक केलाय तुका आमी अर्घ दिता पवित्र आत्मा आमचे तें दिवन सुमया क्रिस्तचो आत्मा आमचे तें आसन क्रिस्तचो लोक जावन ताका कुडीचे संदे जावन तुवें आमकां एक केल्ल्या पासत तुका अर्घ दिता सो ह्या वेळार तुजें उतर ध्यान करूंक येता आसतना पवित्र आत्म्या तुका आमी स्वागत म्हणटा तूंच आमकां शिकोवन जावन आसाय आमचे हर एकल्याचे काळजान तूं मस्ती करताय आनी पळयता ना तुका वर्गां तूं उगडापण दिताय तें उतर खाली उतर जायनासतना तें जीव जाल्लें उतर जीव दिवचें उतर जावन क्रिस्तच तें उतर जावन आनी त्या उतरांत हांव आमकां जियोंक तो उंडो जावन आनी बिंदावन तूं दिलाय त्या पासत तुका अर्घ दिता ह्या वेळार समया आमकांच तुज्या हातान वचून दिता आमची मनां आमची काळजां आमचें ध्यान सुमया तुज्या वयर केंद्रीकृत करूंक तूं आमकां चलय पळयतात आमचे सर विश्व स्पेशली आमचे दोळे आमचे काळीज आमचे कान आनी सर्व इंद्रिय सर आमचे फिजिकल विश्व तशेंच स्पिरिच्युअल सेन्सस सुमया ट्यून जावन आसचे पासत मागता पळयतात ना तुमच आमकां उगडापण दी म्हणून मागता सुमया की तें उतर उडासंद आसा तें उडासंद हाडटाय आनी शिकता तातूंत सुमया आमकां जियोंक तूं शिकय म्हणून मागता जेजूच्या जिवातान जियोवचें ह्या विशयांत आमी शिकता आसतना तो जीव आमचे तें सदांच बरोवन आसचे पासत बरोवन अमतुंच्या रितीन तो आसचे पासत आनी क्रिस्ताच्या जिवा मरिफांत आमकां जियोंक तूं आमकां चड आनी चड शिकय म्हणून मागता तें आत्म्याच्या मरिफांत उतरां मरिफांत तूं करताय त्या पासत तुका अर्घान सुमया हो वेळ तुज्या हातान दिता आमकां हर एकल्यांकय तुज्या हातान दिता तुज्या आत्म्यान आमकां चलय म्हणून मागता तुका उगडसिता महिमा करता म्हाकाच तुज्या हातान दिता सुमया उर्साच्या सावळेंत आसून आत्म्याच्या चलवणेंत आसून सुमया उतरी दिवंक तुका मुखार म्हणून मागता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन सो आमी मुखार शिता खंय सरता क्रिस्त सकडा थंय आनी सकडांक म्हणून कोंकणीन बरयलां सकडांक फॉर ऑल क्रायस्ट इज ऑल एंड इन यू ऑल म्हणून सो तें कॉमन फॅक्टर आमी पळयता क्रिस्त थंय तो एकच जीव आमचे हर एकल्या थंय आसा आनी त्या जिवातान जियोंक आमकां तो शिकयता आमचे थंय वस्ती कर नासून तें आत्म्याचें काम म्हणून आमी समजता द होली स्पिरीट इन अस द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट म्हणून बरयलां स्पिरीट ऑफ गॉड म्हणून बरयलां सो क्रिस्त तुमच्या काळजांत बिडार कर नासूं बावडतवर बी म्हणून एफेसकारांच्या बुकान आमी वाचता सो दीस इज वर्क इन अस ताचें काम आमचें थंय सो देखून आमी आनी शिकता आसतना चड आनी चड आमकां समजणी तो दिवन दी लास्ट टायम हांवें पळयलें गलेशियन्स 2:20 हांव शिकलें ताचे पयलें गलेशियन्स 1:16 आमी पळयलें आनी गलेशियन्स 4:19 ह्या तीन वचनां आमकां बहुत प्रमुख जावन आमी घेता ओके तें उगडापण पयल्या सुवातेर ताणें दिवंक जाय आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यांत तें उगडापण घेतलेंच आमी ताच्या जिवांत बरोवन आसूंक जाय हांवें जियोवचें न्ही क्रिस्तान जियोवचें म्हणल्यार त्या सतांत आनी कितें हांव जियेता गे तें क्रिस्तान म्हाका दिल्या त्या बावडता वरवीं म्हजो मोग केलो म्हजे खातीर ताणें अर्पून दिलो सो थिंगसर आमी पळयता क्रिस्त जियेता हांव जियेता म्हणून तशें म्हळ्यार इट इज वन लायफ दॅट वी लिव विच इज इम्पार्टेड बाय क्रायस्ट क्रिस्तान म्हजे थंय तो दिल्लो जीव त्या जिवा मरिपात हांवें जियोवचें ओके आनी क्रिस्त थंय जियेता म्हणटा आसतना तो म्हज्या मुखांतर जियेता म्हणून समजा जाय ओके यू कॅनॉट लिव इंडिपेंडंट ऑफ अस आमकां सोडून ताका जिवंक जायना इट इज इम्पार्टेशन तसो जीव आमकां दिवन ओके आमी म्हणटा बदली जावन जियेता म्हणून करेक्ट ही लिव्स रिप्लेसेस अस एंड लिव्स बट ही कॅनॉट रिप्लेस अस विदाउट अस देर ओके आमी थंय आसा ओके आमचो बॉर्न अगेन आत्मा थंयसर आसा दॅट इज इम्पॉर्टंट द बॉर्न अगेन स्पिरीट ऑफ मॅन आमचो बॉर्न अगेन जाल्लो नव्यान जल्मलो आत्मा आनी क्रिस्तचो आत्मा एक जावन आमी जियेता थंयसर ती जाणवाई तेच्या उतरांत तो आमकां दिता आनी आमकां तो उगडापण दिता आनी ताचे मरिपात जिवंक तो आमकां चलयता सो आतां मेनली आमी पळयलें ताचें कॅरेक्टर म्हणून आमी समजलें लिवींग बाय क्रायस्ट लायफ मिन्स इट इज हीज नेचर तशें स्वभाव या ताचें सैम आमचें थंय आयिल्लें त्या सैमांत हांव आमी जियोवचें म्हणून समजता हांव आनी मुख्य जावन तो मोग म्हणून आमी पळयलें सो कोण देवातान जल्म लागी तो मोगांत जियेता म्हणून उजवाडान जियेता मोगान जियेता ओके देर आर 2 पार्ट्स उजवाड म्हणटा आसतना ताचें नेचर अगेन ऑल द कॅरेक्टर्स ऑल द स्पिरिच्युअल नेचर म्हणून आमी पळयता ओके आत्मीक सर ते स्वभाव गुण आमचे थंय वळचे जावन आसात आनी ताचो जीव म्हणटा आसतना ताचे मोगातावन आमी जियेता आनी मोग म्हळ्यार कितें आमी मस्त बडेन शिकल्या 1 Corinthians 13 agape love आनी लास्ट टायम समथींग वी लर्न लिटल डिफरंटली कितें तूं कितें हेरांक करूंक अपेक्षिताय तेन्ना तूं हेरांनी करी जाय म्हणून तूं अपेक्षिताय तेन्ना तूं हेरांक कर म्हणून ऑर इट इज कॉल्ड दी
नेचरांत कितें आमी पळयता थिंगसर त्या मोगांत कशें ट्रीट करता एक म्हणून एकामेकाक. सो वी ट्रीट पीपल वेल, रिटालिएट करिना ह्या सारकें सुमार आमी पळयलें. आनी तशेंच आमी पळयता ते स्वभाव द फ्रूट ऑफ द स्पिरिटांत येतात. ओके, आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय वाडटात म्हणून पळयता. सो वी कॅन स्टडी दोज फ्रूट ऑफ द स्पिरीट. आनी तें एप्लिकेशन जावचें गॅलेशियन्स 4:19 गॅलेशियन्स 4:19 कितें सांगता, तुमचें तें क्रिस्ताचें सारकें दिसून येवचे पासत हांव पुसतपणाचे कश्ट सोंसता म्हणून. मिन्स द डिझायर अल्टिमेटली इज टू कन्फर्म टू हिज इमेज. ताच्या इमेजाक ताच्या बरी आमी जावन आसचें. तेंच आमचें दर्शनी आमच्या सभेचें. आनी विशेश जावन क्रिस्त ती आसून आमी त्या एका नेचराक त्या एका स्वभावाक ट्रान्सफॉर्म जायचे म्हणून. सो वेन वी हॅव द रेवलेशन, आमकां रेवलेशन आयिल्लें मागीर उगडापण, आनी तशेंच आमकां तो जीव आसा म्हणून कळीत जाल्या उपरांत द थर्ड पार्ट तें दिसून येवचें. ओके, क्रिस्ताचे सारकें दिसून येवचें. द नेचर, द आउटपूट भायल्यान दिसचें एक गूण म्हणून आमी समजता. सो गॅलेशियन्स 4:19 स्पीक्स अबाउट वॉट वी सी आउटसायड फ्रॉम आवर लायफ. आमच्या तावन भायर कशें आमी दिसता क्रिस्ताक नसिल्ल्याच्या भितर. ओके, वी हॅव स्टडीड दॅट इट इज being Christ, put on Christ. Okay, put off the old nature, put on the new nature. So ह्यो सर संगती पळयत आसतना we see about our character changed. Okay, आमचे गुण हातूंत बरोवन अशें आमी पळयता तें वाळचें भितर तावन भायर वाळचें जावन आसा. दॅट इज डिफिटींग द फ्लॅश म्हणटा आमी. सो ओके, वी डिफीट द रक्त मांसाचे सर गुण ह्या स्वभाव ते नाश करून आमी जिवनचें जावन आसा. सो अल्टिमेटली आमी समजता कितें म्हळ्यार क्रिस्तांव जिवीत ताच्या जिवांतान जिवनचें म्हणटा आसतना देवाचें उतर आमी कोण म्हणून सांगता की तशें जावचें. ओके, वॉट गॉड्स वर्ड सेज हू वी आर. आमी कोण. ओके, सो मच एक्सप्लेनेशन इज दॅट इन क्रायस्ट. क्रिस्त ती आमी कोण म्हणून तितलें दिवसां आमी विवरून आसा आनी तशें जावचें जावन आसा. वॉट ही सेज यू बिकम द सेम थिंग. सो दॅट इज अल्टिमेटली इन सिंपल द क्रिश्चन लायफ. क्रिस्तांव जिवीत सरळ रितीन सांगचें जाल्यार हांव कोण म्हणून देवाचें उतर म्हाका सांगता. क्रिस्त ती हांव कोण जावन आसा म्हणून सांगता. तशेंच जावचें इन आवर सोलिश लायफ, म्हळ्यार आमच्या सोलांत, आमच्या प्राणांत, आमच्या मोतयेंत, चिंतनांत आनी तशेंच भायल्या आमच्या हर एका जाग्यांत कॅरेक्टरांत आमी तशें जावचें जावन आसा. सो त्या रितीन क्रिस्ताक आमचें तें आसून क्रिस्त ती आमी जियेत आसतना आमकां इन्स्टिंक्ट्स मेळटात. वी से समथींग कॉल्ड इन्स्टिंक्ट. म्हळ्यार ते गुणाचें लक्षण आमचें तें दिसून येतात. ओके, आमी ताका चड आनी चड समर्पिता तशें जावन ते गुण कितें जातात ते आमचे प्रॅक्टिकल हॅबिट्स जातात. द गुण ते नेचर आमचें तें हॅबिट जावन येता. ओके, आवर नेचर अँड आवर कॅरेक्टर विल शो आवर पर्सनालिटी. आमची पर्सनालिटी तशी चेंज जाता. ओके, व्यक्तित्व म्हणटा आमचें व्यक्तित्व, नवें व्यक्तित्व, क्रिस्ताचें व्यक्तित्व दिसून येता आनी क्रायस्ट इज फॉर्मड इन अस. आमचें तें क्रिस्ताचें तें सारकें चड आनी चड दिसून येता. सो दीस इज हाव इट विल बी. ओके, सो बिकमिंग वॉट ही सेज वी आर. आमी कोण जावन आसा म्हणून सांगता गे तशेंच जावचें जावन आसा. ओके, हेंच संगत पावल ताच्या पात्रांनी बरयता. इफ यू सी कोरिंथियन्स, इवन कोलोशियन्स ऑर एपिसन, मोस्ट ऑफ द एपिस्तलांनी पावलान बरयतना कितें बरयता तो तांकां उगडासा काडटा. तांचें जिवीत तें बरें नासलें. कोरिंथकारांच्या सभेंत मस्त प्रॉब्लेम आसले. बट वॉट डज इज से टू देम, दीस इज वॉट यू आर, सो बिकम लायक दीस. तुमी हें जावन आसात, देवाचें टेंपल जावन आसात. तुजें थंय ताचें नित्यवनपण दिलां तुमकां. तूं कित्याक अशें झगडतात, कित्याक कोर्ती घेतात, कित्याक वयलें पुरा खोटेपण करतात. यू कांट डू इट बिकॉज यू आर दीस. तुमी नवे जावन आसात, तुमी देवाचें टेंपल जावन आसात. सो दीस इज हाव ही ब्रिंग्स बॅक देम टू द रेस्टोरेशन. तांकां रेस्टोरेशन हाडचें तशें जावन आसा. ओके, सो तुमी कोण जावन आसात तशें जावचें तेंत जावन आसा. गॅलेशियन्स 4:19 वी बिकम लायक क्रायस्ट. क्रिस्त सारकें जावचें तें जावन आसा. सो कितें करून मस्त फुडें आमी एक उदाहरण आयकलां. सम एग्जाम्पल्स. They say when chicken and eagles are brought up together. Okay, so कारण ते चिकन म्हळ्यार कुंकडां मध्ये कुंकडाचे तांचे ओटुगे तांती दवरले की खंयच्याचें एका इगलाचें तांती. ओके, ते जल्मले ते हॅच जाली, हॅच जावन पिलां जाली. सो कुंकडां ओटुग इगली ताचे पर्यंत आसलें म्हणून सांगतात. मागीर व्हड जातना इगलागूच ना उबोंक जाता म्हणून. सो इट बिकेम ए चिकन बिकॉज इट वॉज थिंकिंग लायक दॅट. मागीर क्राणे एक दीस कळ्ळें, मागीर उबोन गेलें म्हणून. ओके, वॉट आय एम सेइंग इज वी क्रिश्चन्स आर नॉट टू बी चिकन्स, वी आर लायक इगल्स. ओके, म्हळ्यार क्रिस्त तशें आमचें तें आयलें नव्यान जल्मल्या. ओके, नव्यान जल्मल्या मागीर तितलें एक आमचें तें देवाचें सकत तो ताचें नेचर आमचें तें ताणें दिल्या उपरांत दॅट्स हाव वी शूड बी. तशें आमी आसूंक जाय. आनी स्पेशली बी म्हणटा देखून रिन्यूवल. ओके, आमचें मायंड रिन्यू जाय जें म्हणून. ओके, चेंज ऑफ थिंकींग अकॉर्डिंग टू
what God says we are. आमी कोण म्हणून देवाचें उतर सांगता की तशेंच जावचें. So for which there are two things. One is believing in our heart. काळजांत तें पातयेणी आनी तोंडान उसारचें. ओके. And appropriating म्हणटा. appropriating म्हळ्यार अप्लाय करचें. So we apply and आमचें मौत चेंज जाता. ओके. थिंकिंग पॅटर्न चेंजेस. What you think in your heart so easy देवाचें उतर. काळजान कितें चिंता की तशें तूं आसाय म्हणून. So मस्तपडी आमी डिक्लेअर करता. Let's say we confess the word. This is the word of God. ओके. हें देवाचें उतर. हें देवाचें उतर कितें सांगता म्हज्या विशयांत तें हांव जावन आसा म्हणून. हांव कितें करूंक शकता तें हांव करूंक शकता म्हणून कन्फेस करचें जावन आसा. And my life will not be the same. हांव तशेंच आसचो ना. हांव बदलता, परिवर्तन जाता म्हणून. ओके. सो एपेस्कराच्या बुकांत मस्त गड्यान स्टार्टिंग येता आनी वाचता हू यू आर. तूं कोण म्हणून तो बरयता. बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ह्या संवसार स्थापीत करच्या पयल्यांत देवान तुका क्रिस्त थंय वेंचलें, नेमयारलें, कथामेण जावच्याक. सो वी नीड टू से दॅट. आमी तें सांगूंक जाय. सो सेम थिंग. सो राष्ट्रपती बरला म्हणटा. सो एफेशियन्स इज अ ब्युटिफूल बुक. एवरीवेर इट स्पीक्स हू यू आर. हांव कोण म्हणून एपेस्कराच्या बुकांत सांगता. चॅप्टर 1 चॅप्टर 2 चॅप्टर 3 द पोटेन्शियल ऑफ ए बिलिवर. बिलिवर तें विश्वास तें कितें ताणें दिलां म्हणून. ओके. तें मेडिटेट कर आमी सांगतना. ओके. आवर नेचर विल बी ट्रान्सफॉर्म. तें बावडटान सांगचें आमी जस्ट तोंडान मात्र न्ही. इट इज बिलिव्हिंग इन द हार्ट. काळजांत पातयेवन तोंडांत उसारचें जावन आसा. सो एवरीथींग विल बी इन द सेम प्रिंसिपल. काळजांत पातयेवन तोंडान उतरचें. ओके. सो आमकां ताणें सुटका दिल्या. क्रिस्त तें आमकां ताणें आपयलां. ओके. ही हॅज मेड अस बिलवेड. ताच्या मोगाचें म्हणून ताणें आपयलां. ओके. सो हे सर्व संगत्यो आसात नमियारलां. सो दीस थिंग्स. ओके. ते आमच्या मतींत आठोवन तें काळजांत खात्री करून घेवन आमी त्या प्रमाणे ट्रान्सफॉर्म जाता. सो लायक द ईगल इज मेंट टू सोर. द स्पिरीट विल गिव यू द एनेबलिंग. आमकां सकत केनोन येता आत्म्यातावन. ओके. अगेन वी हॅव टू रिमेंबर. सो दीस इज नॉट विल पॉवर न्ही तें. इट इज द स्पिरीट पॉवर. ओके. ह्या संवसारांत विल पॉवर दिवन करतात. विल पॉवर म्हळ्यार ओके तांच्या मोतीच्या सक्त्यान. दॅट इज सेल्फ एफर्ट जावन आसता. बट हांगासर दिस इज द वर्क ऑफ द स्पिरीट ऑफ गॉड अँड द फेथ बावडता वरवीं. ओके. सो पॉझिटिव्ह थिंकींग मस्त सांगते आसात इन द वर्ल्ड. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. ओके. देर ऑल्सो दे आर सीइंग. तांकां रिजल्ट पळयतात ते. ओके. ह्या संवसारांत पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणून. आनी मस्त रितीन लॉट ऑफ बुक्स आर देर. दे ऑल्सो टीच हाऊ टू लिव. ओके. विक्टोरियसली कशें जैत वन आमची हेजें म्हणून. बट आमी पळयतना देवाची उतरात आमची येता. आमी तें सत आमी आटयता. आमी कोण म्हणून सांगता आमगे तें घेवन. ओके. द एप्लिकेशन ऑफ द वर्ड बाय बिलिव्हिंग अँड कन्फेसिंग अँड चेंजिंग द थिंकींग. आमचें आलोचन बदलून त्या उतरा प्रमाणे बाबड त्या उतरान दवरना. ओके. आनी कन्फेस कर आमी तें उसारना. आमी त्या प्रमाणे जाता. थंयसर मुखार सांगता कॉलेज एफेशियन्स 1 ही सेज वी आर दी ताचें सील घाल्या म्हणटा. मोर घाल्या आमचे वयर. पळयतात आमकां जामीन जावन दिला. ओके. सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स थंयसर पंतू आसा. दीस इज वॉट वी आर. ओके. हे आमी जावन आसा. आनी मुखल्या युगांनी 2nd चॅप्टर घेता आसतना आनी कितें तें बरयलां. ओके. काळोखांत आसल्यात ताका जीव दिलो तुमकां. जीव मेळ्ळो. ओके. कोलोशियन्स एफेशियन्स चॅप्टर 2 आसा तें पळोवं. सकयल एके फुडें आमी ध्यान करतात पटापट वाचून वचो. स्पेंड मच टायम मेडिटेटिंग हू आय एम. ओके. मस्त वेळ हांव कोण म्हणून देवाचें उतर क्रिस्त ती हांव कोण म्हणून सांगता की तें हांवें ध्यान करचें. ध्यान करून तें म्हजें म्हणून हांवें घेवंक जाय. ओके. से टू युअर सेल्फ दीस इज वॉट आय एम नॉट चिकन. आय एम ईगल. ओके. हें हांव जावन आसा. हें हांव जावन आसा. तशें जावन थंय जावन हांवें त्या प्रमाणे जियोंक. ओके. एप्लिकेशन. ओके. आमच्या बायल्या मनशांत तें बदलावण जायचें. थिंकिंगान बदलावण जायचें. म्हजें नेचर हें न्ही. म्हजें नेचर हें. पॉल मागीर सांगता पौल केदाळे त्या कोरिंथकार सभेक तुमी हें न्ही. तुमकां प्रद व्हरना. तुमी क्रिस्त सांगता एक आत्म जाल्यात. ओके. 1 Corinthians 6:17. सो ब्युटिफुली इट टेल्स यू आर युनायटेड विथ द होली स्पिरीट. एक आत्म जाल्यात. जेजू सांगता तुवें प्रदवार कशें करचें. यू कांट डू इट. तुमकां तें करूंक जायना म्हणून. ओके. वेन यू अप्लाय आडम एंड ईव. ओके. तांकां तशें तांचें स्थान कितें म्हणून तें ताचे वयर डावट हाडलो आनी ते पथकान पडले. जेजूक ताळणी आयली तेच विशयांत तूं देवा सोपून तूं वय जाल्यार अशें कर अशें कर अशें कर म्हणून. मिन्स ही वॉज क्वेश्चनिंग हू इज. तूं कोण जावन आसा म्हणल्या वयर सवाल आयले. आज आमकां आमची व्हडली एक ताळणी व्हडलें अटॅक सैतानाचें हू यू आर. युअर आयडेंटिटी. आमचो गुरुत्व कितें आसा की आमची परिचय म्हणटा आमी. ओके. आमची वळख ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. सडान चड आलोचनांत तशें आलोचना वयर आमच्या आलोचनांत ते सैतानाची ताळणी आमची जावन आसा. तूं देवाचो पूत जाल्यार तूं देवाचो भुरगो म्हणटाय नव्यान जल्माला म्हणटाय तूं अशें कितें करताय. ओके. दॅट्स अ कंडमनेशन थॉट्स ही वील ब्रिंग. सो इमिडिएटली वी शूड बी
कन्फेसिंग हू वी आर, आमी कोण जावन आसा म्हणून कन्फेस करणं ते नेगेटिव्ह काण उडयचें. दॅट्स द प्लेस वेर वी गेट विक्ट्री. थंयसर आमकां जैत मेळटा, आमचें जिवीत बदलता. ओके, वी विल बी एबल टू ओवरकम लॉट ऑफ सिन. ओके, एनी कायंड ऑफ हॅबिट्स, बॅड हॅबिट्स आसल्यार ते हर एक ओवरकम करूंक आमकां साथ आसा. कधी करून पावल सांगता एफेसकाराच्या बुकांत चॅप्टर 1, चॅप्टर 2, चॅप्टर 3 कोण जावन आसा तुमी म्हणून विवरण दिता. ओके, तुमचे आपण कितें वर्ते म्हणून सांगता तो. ओके, आनी सभा कितली वर्ती सभा कशी जावन आसा, पर्पज ऑफ द चर्च कितें म्हणून एफेसन 3rd चॅप्टरान सांगता तो. ओके, तें सकट सांगून जाल्यार मागीर चॅप्टर 4 येता आसतना तो सांगता तुमी कशें जिये जाय म्हणून. चॅप्टर 4, 5, 6 इज द एप्लिकेशन ऑफ हू यू आर. ओके, तुमी कोण जावन आसात तशें जावन तुमी अशें जियेचें म्हणून तो सांगता. हांव अशें आसले वरवीं देवा थंय हांव अशें जिवंक सोदतां. ओके, यू कॅनॉट सेपरेट. देखून देरफॉर म्हणून स्टार्ट केलां चॅप्टर 4 वर्स 1. तुमची जिणी तुमी अशें आसले वरवीं तुमची जिणी देवाक फावजली जावन तुमी जिवंक जाय. लिव ए वर्दी लायफ अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग दॅट यू हॅव रिसिव्ड. एफेशन्स 4:1 तो सांगता आमकां तुमकां असलें आपुणें मेळिल्ले वरवीं तुमी जिवनचें जिवीत देवाक फावजल्ली जिणी तुमी जियेया म्हणून. सो दॅट्स हाव एवरीवेर वी सी द एप्लिकेशन पार्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशन वी हॅव इन क्रायस्ट. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपुण्याक फावजल्ली जावन लन्नीक बळी सोशणीक जावन चला एकामेकाचें चडुणें मोगान सुदारसून व्हरा. आनी मस्तपटी हें वचन आमी उलयता उसारता मोगान आमी सुदारसून व्हरचें म्हणून. द पावर कम्स फ्रॉम विदीन, फ्रॉम द स्पिरीट. तशें करूंक सकत मेळची आमच्या नव्या आत्म्यातावन पयत आत्म्यातावन देवान दिल्ल्या आपुण्याक फावजल्ली. कितें आपुणें चॅप्टर 1, चॅप्टर 2, चॅप्टर 3 बरयलां तुमी कोण म्हणून. लन्मीक आनी बळी जावचें आत्म्याच्या बोडान थंयसर सोशणीक जावचें. आनी पळयत आत्म्या तुमकां एकवटेन एकामेका समाधानान जिवन तो एकवट सांबाळा. मुखार बरयलां सुमार एकवटाच्या विशयान आनी पुरा. सो ऑल दीस थिंग्स आर टू बी एप्लायड बाय अवर इनसायड मॅन. भितरल्या मनशाचें तें सत आमी चड आनी चड आटावन अशें आमी आसूंक जाय. देन द प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन थंयसर तावन तें वळोंक जाय. बिकॉज यू आर लायक दीस, युअर लायफ शूड बी लायक दीस. अशें जावन आसल्यार तुजें जिवीत अशें आसूंक जाय. तुमी कळोवपाक ना तुमी उजवाडाचे जावन आसात. द थिंक अबाउट दॅट. देन यू लिव द लायफ ऑफ लायट, उजवाडाचें जिवीत तुमी जिवंक शकतात. पार्टेकर्स ऑफ द डिवायन नेचर म्हणटा 2 Peter चॅप्टर 1. यू हॅव बीन गिवन द डिवायन नेचर. देवाचो दैवीक स्वभाव तुका दिला. तशें जावन त्या दैवीक स्वभावांत तूं चल. स्टार्ट वॉकिंग इन दॅट लायट, इन दॅट न्यू नेचर ऑफ द डिवायन नेचर. देवान दिल्ल्या त्या नव्या स्वभावांत तूं चल म्हणून. तुमी उजवाड जावचें न्हय. देवाच्या वचनांत तुमी उजवाड जावन आसात. सो उजवाड जावन आसात सो उजवाडान चला. यू वॉक इन दीस वे. तशें तुमकां जैत दिलां त्या जैतान चला म्हणून. अगेन थोडे बडे आमी मागता जैत दी म्हणून. एक्चुअली क्रिस्त ती आमकां जैत दिलां ताणें. यू वी डू नॉट फायट फॉर विक्ट्री, वी फायट फ्रॉम विक्ट्री. तें उडासान दवरूंक जाय. ओके, इट इज नॉट टू गेन समथींग. सर आशिर्वादान दिल्यांत ती आशिर्वाद आमकां मेळोवन दीत म्हणून. ह्या दिल्ली ती आमकां मॅनिफेस्ट जावन दी. मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार दिसोन येवन दीत. क्रिस्त ती सकट देन दिलाय, गुण केलाय, सुद्दां दिलाय. So we want to see the manifestation. There is hindrance. तें आमी समजता तें सर तें ब्लॉक करचे संगती आसतात. मे बी द बेविश्वास एक आनी एक दुसऱ्या आलोचने आमकां येवंक पुरो. सो वॉट एवर डिफरंट थिंग्स दॅट ब्लॉकिंग द ब्लेसिंग. सो तें आमी फायंड आउट करून ब्रेक करूंक जाय. आनी मेनली बिलीफ. ओके, फेथ. ओके, कितें ताणें आमकां बाबाट दिला गे कितें तो सांगता गे तातूंत कितेंच बेविश्वास नासतना आमी वचूंक जाय. सो विक्ट्री इज बिकॉज हू वी आर इन क्रायस्ट वी बिकम द सेम थिंग. आमी कोण जावन आसा म्हणून तो सांगता तेंच जावचें जावन आसा. एफिशियन्स 4 आमी वाचन जाल्यार 14 मुखार वाचयत आमी 13 वाचता. एफिशियन्स 4:13. देवाच्या पुता थंय भवर्थ दवरले वरवीं ताची गुंड जणवाय जोडले वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता जाणची जाता क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या भरतेक पावता. ओके, Colossians 2:9 and 10 सांगता तुमी क्रिस्त थंय परिपूर्ण जाल्यात म्हणून. सी दॅट इज अ पार्ट विच इज कंप्लीट. यू आर कंप्लीट इन हिम. Colossians 2:10 सांगता. हांगासर म्हणटा परिपूर्ण ते पावता म्हणून. यू वील रीच द फुलनेस. कितें जावन आसा आत्म्याचो सकट ताणें दिल्लें आसा क्रिस्त थंय. ओके, यू आर मेड कंप्लीट. क्रिस्त थंय कंप्लीट तुमकां केलां ताणें. तशें जावन तुमी त्या बदलवण जावन त्या परिपूर्णतेक वचूंक जाय. एफिशियन्स 4:13 सांगता जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या भरतेक पावता. दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सफॉर्मेशन कंटिन्युअसली. चड आनी चड बदलवण जावन तुवेशें. नन ऑफ अस कॅन बिकम
गोईंग डावन केदळ जाता केदळी उडास नासले तेळा कोण जावन असं म्हणून नेणा असल्यार ओके क्रिस्त म्हणजे ती आसा म्हणल्यार तेका बावडटांत हांव सदाळा एक जावन आसा म्हणल्यार तेका उडासांत त्या ध्यानांत नासल्या वरवीं मात आमी सकयल पडटा पूण कोण जावन आसा म्हणून सांगून आसता आनी कन्फेस करून वता ते परिपूर्णतेक वेता ओके 2 कोरिंथीयन 3:18 जातात वेता आमकां कित्याक क्रिस्ता पळयता उतर पळयता ट्रान्सफॉर्म जावन जाता मायमेक बावडटा इट्स ऑलवेज अपवर्ड प्रोग्रेशन ओके इन अवर सोल लायफ आत्म्यांत कंप्लीट जाल्या सो सोल लायफान चिंतनांत एक्शनांत ते चड जावन जावन येता तितून वर्स 14 सांगता कुतांत्री मनशांनी वांकड्या वाटांक वडतल्या फटकेर शिकोवणेक बली जाल्ल्या तवळ मारतल्या जड वाऱ्याक सांपडलेल्या उब जाल्ल्या तशेंच लारांच्या रेहणे तेणे दलतल्या ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावचे ना सी वर्स 14 इज स्पीकिंग अबाउट मॅच्युरिटी ल्हान भुरग्यां बरी जायनात समजणी नातल्या बरी आमी करिना समजणी मेळटा आमकां ओके आमी दलना विल बी तिरसणे नासता बगार माया मोगान सत माळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्त थंय वाडोवंक जाय ओके इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड माया मोगान सत माळून ओके म्हळ्यार कित्याक सांगता माया मोगान सांगता आमी वाडचें जावन आसा नो बडी कॅन लिव इंडिपेंडंट वन मॅन क्रिश्चन लायफ कोणायकी एकलो जावन क्रिश्चन जिवीत जिवंक जायना दॅट इज नॉट बिब्लिकल ओके थोड्या कडेन आमी आयकता हांव सभेक वचना घरांत म्हाका पुरो युट्यूबर मॅसेज आयकता हांव वाडटा म्हणून दॅट इज हे डिसेप्शन म्हणटा ते फटकेर जावन आसा कित्याक क्रिस्तान तशें कोणायकी आपोवना कूड म्हळ्यार मागीर संध्या सजेत एकसरो क्रिस्तांव खंय तुमी पळयनात आनी पळयल्यार ते दे आर लिवींग इन अ डिसेप्शन ओके तांणी फॉरगिवनेस जावन घेवंक जाय ओके बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट आमी जाणा कोणी परफेक्ट ना रक्तमासान चुकी जातात देखून वी मस्ट फॉरगिव गो अलॉंग टुगेदर कुडीन सांगत वचूंक जाय सो बगार माया मोगान सत पाळून आतां सत पाळून म्हणटा आसतना हांगासर कितें जावन आसा सत देवाचें उतर सत जावन आसा आनी देव आमी कोण म्हणून सांगता की तें सत जावन आसा तें एकामेका वयर आमी उलोवंक जाय आमी चिंता सत म्हळ्यार पटी मारून नजो आमी एकामेका सत तें वय दॅट इज ऑल्सो देर बट ह्या कॉन्टेक्स्टान आमी वाचन जाल्यार ह्या कॉन्टेक्स्टान वेन यू रीड दीस कॉन्टेक्स्ट ह्या संदर्भार वाचन जाल्यार सी वर्स 14 वर्स 15 वर्स 16 वॉट इज इज सेइंग ही इज टॉकिंग अबाउट युअर पोजिशन इन क्रायस्ट तुजें स्थान क्रिस्तांत तूं कोण जावन आसा तुजी आयडेंटिटी कितें ती आयडेंटिटी तुजी क्रिस्तांत आसली एकामेका वयर तूं उलय म्हणून दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीक टू युअर ब्रदर दॅट यू आर हू यू आर इन क्रायस्ट भाव जावन भयण जावन कितें जावन आसा तूं क्रिस्तांत नित्योन जालाय भुरगो जालाय देवाचें दायज जालाय तुका पळयतना मोर गेल्या सो यू आयडेंटिफाय एवरीथिंग इन ईच अदर ओके आनी तशें आमी एकामेका वयर सत उलोवंक जाय म्हणून समजता स्पीक हू यू आर इन क्रायस्ट ओवर वन अनदर मागणें करतना आमी तशें मागणें करूंक जाय एकामेका वयर क्रिस्ताचें आशिर्वाद क्रिस्त तें कोण म्हणून देवाचें उतर सांगता तें सांगूंक जाय सो वेन वी डू दॅट देर विल बी स्ट्रेंथ इन द बॉडी ऑफ क्रायस्ट देवाच्या सभेंत तें वर्तें बोळ आसा म्हणून पळयता सो तें रेवलेशन केलें 2 संगतींनी आमी म्हणून पळयलें वन रेवलेशन जेजू मस्तक जावन ओके एज द हेड ऑफ द चर्च हेड ऑफ द बॉडी एंड क्रायस्ट इज द बॉडी ऑल्सो जेजू मस्तकी जावन आसा कूडी जावन आसा म्हणून सांगलें मीन्स वेन दी कम टुगेदर इट इज क्रायस्ट जेजू हेड जावन सरकार आसा म्हणून चिंता येस ही इज देर बट ही इज इन द बॉडी ऑल्सो एज द हेड एंड द बॉडी ओके सांगता देखून आमी एकामेका तें क्रिस्ताक आयडेंटिफाय करता आय सी इन यू द ग्लोरी ऑफ माय किंग ओके म्हज्या महिमेच्या रायाचें तें महिमा तुजें ती हांव पळयता म्हणटा न्ही ओके सो दॅट्स हाव स्पीक ट्रूथ वीथ वन अनदर इन लव तें मोगान ओके मोगान एक वट्ट सभा मोगान एक बांदता तो मोग अगापे जावन आसा अगेन वी शूड रिमेंबर तो मोग म्हणटा आसतना पाटी मोग मेळटा म्हणून तो मोग करचो न्ही तो मोग देवान घाल्लो जावन आसा तो वाळसो जावन आसा आनी हर एकलें तें ओके ऑब्वियसली पाटी तो आत्मा आमकां दिवंक करता आमकां कुमो करता येस डेफिनेटली लीड यू टू गिव बॅक पूण अगापे म्हणटा आसतना इट्स ए लव अनकंडिशनल देवान आमचो मोग कशें गेलो पाटी मोग मेळटा म्हणून न्ही मोग कंडिशन पाटी मेळटा मेळिल्ल्याक पूण देवान मोग केलो युनिलॅटरली सो मोगान सत पाळून आमी हर एका रितीन मस्तका क्रिस्त थंय वाडत जाय सगळी कूड ताचेर बांदून हाडल्या वर्स 16 एफेसियन्स 4:16 सगळे सांदे एकच वडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता हर एक सांदो आपापलें काम करतना ती कूड घडत आनी मोगान बांदत वेता हें वचन सदां आमी ध्यान करूंक जाय ओके आनी सदां ह्या वचन काडून मागणें करूंक जाय आनी सदां ह्या वचना प्रमाणे आमी सांगूंक जाय ओके मागणें ध्यान देन स्पीकिंग द ट्रूथ उतर एकामेका वयर उलोवंक जाय ओके देन हाव इट बिकम्स दी प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन आनी तें रिजल्ट जाता
हर एकल्यांक कॉर्पोरेटली म्हणटा सांगता ताणें आमकां तशें एक जावन बांदलां. सो वी स्पीक द ट्रूथ वीथ वन अनदर. सो मुखार एपेसकाराच्या पुत्रान वाचतना तुमी कोण न्हय म्हणून ती बरयता. 17 सांगता अनबडटे वरी ती जियोंक जायना. कित्याक अनबडटे वरी तुमी नात, तुमी अंतकरांत लावन उजवाडाक आयल्यात. ओके, वर्स 17-18 एफिशियन्स 4:17-18 अंतकरांत आनी उजवाडाक आयल्यात व्यत्यास सांगता. क्रिस्तांव तावन घेतली शिकोवण तसली न्हय. वर्स 20 सांगता. सो आमी आयडेंटिफाय करचे. थोडे फावटी आमकां रॉंग चिंतना येता आसतना कोणाय वयर जावन कोणें उलयतना सपोज वी सडनली स्पोक रॉंग, देखून वर्स 20 इज द एप्लिकेशन. एफिशियन्स 4:20 तुमी क्रिस्तांव तावन घेतली शिकोवण असली न्हय. सो आमी बुरशें काम करूंक जायना, या पाड उलोवंक जायना, फाटी उलोवंक जायना. एका वेळा मिस्टेक फ्लॅशन जाल्यार वी रियलायज हें डिफरंट जालें, हें रॉंग म्हणून तुवें तें कांड उडोवंक जाता, सॉरी म्हणून कितें जाता, बक्षणे मागोवंक कितें जाता. इमिडिएटली हांव तशें न्हय, हांव अशें म्हणून सारकें करूंक तेंचसर तुका जाता. क्रिस्ताचें सारकें तेंचसर काम करीत येता. क्रिस्तांव तावन घेतली शिकोवण आसली न्हय. दुबाविण जेजूच्या वर्स 21 सता प्रमाणे तुमकां परगटली केल्या शिकोवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून खोट्या बंदवणे वरवीं तुमकां नासाक परून वयता त्या पोरणे व्यक्तित्व तुमी उडयत जाय. ओके, एक्चुअली आमी उडयलां तें, पूण तें व्यक्तित्व दिसून येता आमच्या रक्तमासान, तें उडयत जाय. अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवें जाय जाय. वर्स 23 इज द पावरफुल वर्स. ओके, रिन्युअल. क्रिस्ताचे सारकेंच आमच्या अंतस्करणांत हांव आमच्या चिंतनांत ओके जावंक जाय. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रसिल्लें तें नवें व्यक्तित्व. रसिल्लें म्हणून बरयलां न्यू क्रिएशन. ओके, वर्स 24. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रसिल्लें तें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नित्यवंतपणाचें आनी देवभक्ताचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसोवंक जाय. ओके, इट इज डन इनसायड. तें भितर आत्म्यान ताणें केलां, नवी सृश्टी केल्या. ओके, कंप्लीट केलां ताणें. कोलोसियन्स 2:10, 2 Corinthians 5:17 दॅट ही हॅज डन. तें तुमी नेसोवंक जाय. मिन्स ब्रिंग दॅट वर्क आउटसायड. तें भायर दिसून येवचे प्रमाणे तुमी नेसलें जावन आसा. ओके, भायर उडय आमच्या त्या एका बैल्या मनशां तें ज्ञानांत स्पेशली इन आवर थिंकींग, आमच्या आलोचनांत तें नेसून वचूंक जाय. दीस थिंग्स डेली जाता आमचें तें जावन वचूंक जाय. ह्या पासत सर कपाटीपण तुमी पयस करा. देन अगेन इट स्पीक्स अबाउट द सेम थिंग. ओके, फ्लॅश अँड स्पिरीट. ओके, तो सांगता वचूं नाका, सैतानाक इड्यान दिनाकात, डोंट ग्रीव द होली स्पिरीट. सो ह्यो सर वचन आमकां कळीत आसलें, पूण कितें जाता पळयतात मदें परत आमकां नव्यान उडास काडटा आनी सांगता तुजें जिवीत क्रिस्त सारकें जावच्याक तुवें कितें करूंक जाय म्हणून. ओके, पुटींग ऑन क्रायस्ट अँड लिव्हिंग अकॉर्डिंगली बाय द स्पिरीट. पळयतात चलोवणे वरवीं तुमी करचें जावन आसा. तें इन्स्टिंक्ट म्हणटा आमी, तें आमच्या काळजान पळयतात मग दिता. ओके, समबडी सेज, थोडे जाण सांगतात एक लायट बल्ब पेटल्या बरी, वॉट एवर इट मे बी, बट तुका कळटा जाय तुज्या अंतस्करणांत काळजान हें समा म्हणून आत्म्यान तुका जागोवणी दिवन आसता. देन यू रेक्टिफाय करताय. आनी पाड उलोवणें आसना. पाड उलोवणें म्हणटा आसतना बॅड थॉट्स ऑर बॅड वर्ड्स मस्त पडे त्यो पयस वतात आमचे. ती आसनात, खंडित आसनात. ओके, स्पीकिंग द ट्रूथ टू वन अनदर मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ ऑफ हू वी आर इन क्रायस्ट. क्रिस्तांत आमी कोण जावन आसा तें परत आमी उलोवन एकामेकाक बिल्डअप करून हेचें जावन आसा. सो मे द होली स्पिरीट आमकां ह्या विशयान चड बोल दिवन आमी एकामेका वयर सत उलोवंक, क्रिस्तांत आमी कोण जावन आसा म्हणून सांगूंक तो साद करून दी आनी तें चिंतप आमकां येवन दी. सो वॉट इज नेसेसरी इज द थॉट. हांव आनी एकल्या ब्रदरा विशयान सिस्टरा विशयान थिंकतना आय मस्ट थिंक दॅट सी इज इन क्रायस्ट, ही इज अ न्यू क्रिएशन. तो नवो सृश्टी जावन आसा. ओके, देवाचें प्रतिरूप जावन ताका रचलां, क्रिस्ताचेर प्रतिरूप जावन ताका रचलां, क्रिस्ताचें रूप ताचें ती आसा. सो ऑलवेज कन्फेस द पॉझिटीव थिंग्स अबाउट क्रायस्ट इन दॅम. ताचे थंय तें तुवें सांगूंक जाय, उलोवंक जाय. दॅट्स हाव वी स्पीक ट्रूथ इन लायफ, स्पीक द ट्रूथ इन लव. मोगान तें सत उलोवचें जावन आसा. अशें करता आसतना कितें जाता, देवाचें उतर सांगता कोरिंथकारांच्या सभेन सुमार एपिस्तलान पावलो तांकां बरयत आसतना मोगाचें नांव बरयता आनी संत भक्त म्हणून बरयता. ही रायट्स टू दॅम एज होली वन्स, सेंट्स ऑफ गॉड. देवाचे भक्त तुमी जावन आसात म्हणून. ओके, आनी एक ट्रान्सलेशन होली वन्स ऑफ गॉड. होली वन्स ऑफ गॉड म्हणटना देवान पवित्र केले लोक तुमी. सो आमी एकामेकाक तशें पळयत जाय. तूं पवित्र केल्लो भाव जावन आसाय, तूं देवान पवित्र केल्लो भुरगो जावन आसाय. स्पीक द ट्रूथ दॅट यू आर ए होली वन ऑफ गॉड. ओके, एकामेकाक तूं होली वन म्हणून आपयत आसतना यू आर बिल्डींग दॅम अप. तूं ताका बिल्डअप करताय. आनी कोणी एकलो निराश नासल्यार ताका उत्तेजन जाता. जेजून सांगलें एकामेकाचे पांय धुया म्हळ्यार
पांय धुवंक केलें ताणें कलतेपण आनी पांय धुता आसतना यू आर क्लियरींग देयर कितेंय ताणें चूक केलें तें क्लेन्स करचें जावन आसा. सो आमी एकामेकाक तूं होली वन म्हूण सांगता आसतना वी आर क्लेन्सिंग देम. तांचे थंय कुडा एक शुद्धीकरण जावचें बरें उत्तेजन करूंक तें साथ जावचें जावन आसा. सो वी कॅन एनकरेज एंड बिल्ड अप बाय कॉलिंग ईच अदर यू आर होली वन. त्या वेळार थंयसर एक सर्गाचें टच तांकां जाता. ओके, वॉशिंग द फीट केल्या बरें कितेंय तांकां निराशा आसल्यार ती निराशा वेता. ओके, यू आर एबल टू रिमूव द डिस्करेजमेंट एंड गिव देम द बोल्डनेस एनकरेजमेंट. देखून पळयतात मग आमकां ह्या रितीन कुमक करून दी टू बिकम लायक क्रायस्ट. 1 Corinthians गॅलेशियन्स 4:19 सांगले प्रमाणे जेजूचें सारकें आमचें थंय दिसून येवच्याक तो आमकां कुमक करून दी. सो देखून जेजून सांगलें रिसीव वन अनदर इन द नेम ऑफ जीसस. एकामेकाक क्रिस्ताच्या नांवान तुमी स्विकार करा म्हणून रोमन्स 15 बरयलां. इट स्पीक्स अबाउट रिसिवींग क्रायस्ट म्हणून सांगता तो. एका ल्हान बाबाक म्हज्या नांवान घेतल्यार तुमी म्हाका घेतात म्हणून. He's not speaking about just small children, okay? He's talking about God's children who are born again. Born again जाल्ल्यांक एकामेका रिसीव करच्या विशयंत तो सांगचे जावन आसा. क्रिस्त तें कोण जावन आसा त्या विशयंत सांगून एकामेकाक स्वीकार करया म्हणून. सो मे द होली स्पिरिट हेल्प अस इन दीज एरियाज. ह्या संगतींनी पळयतात आमकां चड आनी चड कुमक करून दी. आनी क्रिस्त थंय आमचें एक स्थान एज डिसायपल्स एज चिल्ड्रन आमी डिसायपल जावन आसा. डिसायपल शिस्त जावन आसा, भुरगीं जावन आसा, सर्वेंट म्हणून म्हणटा ताचे सेवक जावन आसा. ताचे सगळ्यांचे चड ताचे पूत जावन आसा चिल्ड्रन. या सो वी आर दी सन्स. ओके, एक सगळ्यांक ताणें तें सनशीप दिलां आनी तें हर एकल्यांक क्रिस्तांत आयिल्ल्यांक इक्वली दिलां ताणें. एंड दीस लायफ तो जीव इनडिस्ट्रक्टेबल म्हणटा म्हळ्यार तो ताचो जीव जाल्ले वरवीं तो नाश जायना, डिस्ट्रॉय जायना. हेब्रिच्या बुकांत 7:16 आमी वाचन जाल्यार रीड इन हेब्रिज चॅप्टर 7:16. ओ रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जालो न्ही, बगार नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताच्या पदवेन याजक जालो. जेजू विशीं बरला महायाजक मिल्कीजेदेकाच्या वर्ग आसा. कसलो महायाजक? नाश करूंक जायनासल्याच्या जिविताच्या म्हणून. ओके, लायफ ऑफ ए इंग्लिशान अशें बरयलां. रीड इन इंग्लीश हेब्रीज 7:16. Who has come not according to the law of fleshly commandment but according to the power of an endless life. Okay, endless म्हणून like a translation and actually it is indestructible life. Okay, आमी समजता सस्नेक जिवीत तो डिस्ट्रॉय करून जायना. In other words, that life which is in you, it cannot be destroyed, it cannot be removed. Okay, तो एक नाश करूंक जायनातल्या तसलो. ओके, नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताच्या पदवेन तो याजक जालो आनी ती पदवी आनी तो जीव आमकां ताणें दिला. सो रिमेंबर दॅट इज द पावर विच इज इन अस. तो सकत ती सकत आमचे थंय आसा. गॉड्स लायफ इमॉर्टल कॅनॉट डाय. ओके, लिवींग इनसायड ऑफ अस. आमचे भितर तो जीव जिवन आसा तशें जावन आमी जैताच्या त्या एका वाटेन वता. ओके, देन देर इज लॉट टू स्टडी अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट. गॅलेशियन्साच्या बुकान बरयलां रक्तमासाची कामां आनी पवित्रत्वाच्या फळां म्हणून. Okay, we can study them all 9 fruit. Okay, Galatians 5:20-23 tasa. Same thing 1 Corinthians chapter 13 and tasa love chapter. So they're all parallel. They parallel जावन आसा. ते आमी वाचतना the spirit of God has to reveal the each nature of that character. ते स्वभाव कितें जावन आसा म्हणून ताणें आमकां रिवील करून जाय. मोग म्हणटा आसतना yes we have studied so much about love. Then joy, संतोष. Okay, that is coming from God, the power of joy. Okay, the joy of the Lord is my strength. So yes, संतोष म्हणजे सकत जावन आसा. Think about that. This is the nature, this is the life. क्रिस्ताच्या जीवांचे म्हणटा आसतना हो जीव जावन आसा. पळयतात म्हाजेंचो तो जीव आनी ह्या फळांनी तो बरो नासता आनी तो जीव आसतना हे नेचर हे कॅरेक्टर आमचे जावन आसता. लव, जॉय, पीस, समाधान. ओके, हर एक ह्या संगती विशयंत ध्यान करूंक जाय. मे बी नेक्स्ट टायम वी कॅन स्टडी दॅट because
ईच विल टेक क्वायट अ लॉट ऑफ टायम. मस्त टायम घेता. अगेन नॉट द हेड नॉलेज जावन घेवचें न्ही. ओके, आमकां तें विवरण समजूंक जाय, बट इट हॅज टू बी अ प्रॅक्टिकल हॅपनिंग थ्रू द स्पिरीट. आत्म्याच्या बळान आमच्या काळजांत तावन तें भायर दिसून येवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्यो सर संगती संवसारांत आसात. मोगी आसा संवसारांत, संतोशी आसा संवसारांत. Okay, peace they talk. Okay, every character what we are reading, 9 characters of the spirit, संसारांत, okay, they speak with the head knowledge. Okay, they apply करतात soulishly. Okay, without the spirit. Okay, ते पॉझिटिव्ह थिंकिंग आनी तांतू पुरो मस्त आसा, बट तांतू तावन तांकां जीव ना तांकां. बट वॉट वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बायबल, देवाचे उतर तावन येता आसतना तांतू जीव आशिल्लें तें नेचर जावन आसा. कित्याक देवाचो स्वभाव तो हर एक देवाचो स्वभाव जावन आसा. ओके, मोग देवातान येवचो, संतोष देवातान येवचो, समाधान देवातान येवचो, लॉंग सफरिंग देवाचें नेचर, लॉंग सफरिंग गॉड म्हळ्यार सोशणिकाय, ताळमेय देव, जेंटलनेस और दयाळाय, कायंडनेस, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड. गुडनेस बरेपण, देव मात्र बरो. फेथफुलनेस, देव विश्वासी जावन आसा. मीकनेस बळेपण या ह्युमिलिटी, दॅट इज हिज नेचर. जेजू म्हणालो हांव तो बळो आनी कालतो काळज आसा म्हणून. आनी टेम्परन्स मीन्स सेल्फ कंट्रोल. गॉड इज द ग्रेटेस्ट एक्झाम्पल. ओके, देव सेल्फ कंट्रोल तशें जावन आमकां स्वदमन या सेल्फ कंट्रोलांत करूंक साथ जाता. सो दीज आर ऑल ब्युटिफूल एट्रिब्यूट्स दॅट कम आउट ऑफ द लायफ ऑफ गॉड. जेजूच्या जिवांत आमी जियेत आसतना हे गूण आमचे थंय येतात. ओके, हे गूण नासतना आमी जिवंक जायना. हे गूण आमी ताचे तावन घेवचे जावन आसा. फ्रॉम विदीन दे कम आउट सायड, भायर वळचे फ्रॉम आमच्या भितर तावन. आनी थंयसर लास्टाक आमी वचन वाचया. ओके, गलेशियन्स 5:23 वील रीड. हे गूण इतले पुरो सांगले मागीर रक्तमासाची कामां पयलें सांगलें ताणें, आनी पळयतात म्हणजे पोळान ताणें सांगलें. आनी 5:22-23 पळयतात म्हणजे पोळां सांगलें मागीर. 23 तो सांगता गलेशियन्स 5:23. आत्म्याचें फळ हें जावन आसा, असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. सो एक सवाल विचारता, आय होप यू आर लिसनींग. ओके, 5:23 सांगता असल्या संगतीक, ओके, नियमशास्त्र लागू जायना. ताचो अर्थ कितें? गलेशियन्स 5:23, वॉट डज इट मीन? दॅट देर इज नो लॉ. ओके, इंग्लिशान काल बरला गलेशियन्स 5:23. अगेन्स्ट सच देर इज नो लॉ. ओके, तांकां लागू नियमशास्त्र लागू जायना म्हळ्यार कितें? एनीबडीज आन्सर? गलेशियन्स 5:23. असले गुण आल्यार, असले सकडी गुण आल्यार नियमशास्त्र लागू जायना. ओके, कितें लागू जायना? वॉट डज इट मीन? कितें लागू जायना? जर नियमशास्त्र रॉंग गे. नियमशास्त्रांत ती आसता न्ही कितें करनाका म्हणून 10 उपदेश, ताच्या मागीर ऑल द लॉज, मॉरल लॉज पळोवचे जाल्यार नियमशास्त्र लागू जायना म्हणल्यार अर्थ कितें हांगा? Why is he saying there is no law being applied when you have this nature? Anybody want to apply answer? कोणाक जवाब दिवंक जाता गे? तुमच्या आलोचन कितें सांगया, मागीर आमी तें ध्यान करया, समजया. देवाचे नेचर आयले ताच्या मागीर ओके, एक मिनिट. देवाचें नेचर आयलें तशें जावन देवाचें नेचर पळयतात दिलें तशें जावन नियमशास्त्र प्रॉब्लेम कितें? कुरपांत आमी चलो नासता. वय कुरप्यान चलो नासतना हे नेचर येतात. साधारण करेक्ट आन्सर. बट आनीक बरेंकान एक्सप्लेन करूंक जाल्यार कोणानी एक्सप्लेन करियात. दोगांयनी जेजून पाळला न्ही ते. वय जेजून पडला. आतां आमी पाळूंक जाय. आतां जेजून नियमशास्त्र पाळलें. आतां आमकां नियमशास्त्र ना म्हणून देवाचें उतर सांगना. आमी नियमशास्त्र पाळून आमी जायते वन जायना या बचाव जायना. नियमशास्त्र आमकां करूंक जायना, तें देवान केलें. आतां पळयतात मग आयलो नियमशास्त्रांच्या चड आमकां करूंक पळयतात मग बोल दिता उडास आसूंदी. ओके, नियमशास्त्र ना म्हणटा आसतना आमी चूक करना. हें फळां पळयता आसतना नियमशास्त्राच्या चड आसा तो. वेन यू सी द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट, दीस इज मच मोर दॅन द लॉ. जेजून त्या दीस सरमावून दिल्लो खंयसर दोंगराच्या हाचेर कितलें उखल्लें ताणें नियमशास्त्र. दोळ्यांनी सयत तुमी पातक केल्यार प्रबोधवार केल्यार बरें जालें, उपदेश मोडल्यार बरें जालें म्हणून सांगलें. सो इन अदर वर्ड्स ही स्पीकिंग अबाउट द पावर ऑफ द स्पिरीट. पळयतात म्हणजे बळान कितें करूंक शकतात म्हणून तो सांगतलो. आतां नियमशास्त्र लागू जायना म्हणटा आसतना कितें समजता?
ओके नियमशास्त्र रद्द केलें पोरनो सल्लो वय 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 रद्द केलें पोरनो सल्लो रद्द जाल्लो म्हणजे की पोरनो सल्लो फुलफील केलो ओके फुलफिल केलें हां वय वय ऑफकोर्स नियमशास्त्र लागू जायना फुलफील जालो ओके सो नियमशास्त्र जेजून फुलफील केलो आमकां करूंक जायना कितें करूंक जायना मनशाक देवान केलें ओके हांव सांगता आतां ओके आय थिंक लागू जायना म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ह्यो सर गूण आसात पळय ते नियमशास्त्र कर म्हणून सांगल्यारय करचे सकत त्या नियमशास्त्राक ना ओके पोरण्या सल्ल्यांत तांकां खंयचे उपदेश पाळूंक सकत नातली तांकां खरें जें म्हणून देवान सांगिल्लें हें करूं नजो म्हणून सांगलें डूस अँड डोंट्स दिल्ले बट नेवर हॅड द पावर सकत नातली ते सोलवतले देखून नियमशास्त्र धा उपदेश खंय दवरले देवान पळयो खंय दवरल्यो सोल्ल्याच्या पेट्या भितर दवरले कित्याक सोल्ल्याच्या पेटे वयर कितें आशिल्लें सोल्ल्याच्या पेटे वयर आर्क ऑफ द कॉवेनंत मर्सी सीट आसली कितें मर्सी सीट म्हळ्यार कृपया आसना कृपासना कृपयल्ली नीव जिविसಬೇಕು त्या तळे रगत घालूंक काडलें कित्याक तुमकां करूंक जायना देखून तुमकां मर्सी दिता मर्सी पूण तांकां परमेश्वरान सकत नातली ओके ती कृपा कंप्लीट आयली मर्सी आयली जेजू मरिफात आनी कृपा आनी मर्सी जेजू मरिफात आयल्या मागीर त्या पदकाचें बक्षणें दिल्या मागीर नियमशास्त्रा वरवीं आयिल्लें कर्स काडल्या मागीर जेजून पवित्र मरिफात बोळ दिलें आतां आमी पवित्र मरिफात बोळ दिल्ल्या वरवीं आमी तें करूंक शकता धा उपदेश करूंक पवित्र आमकां बोळ दिता आतां तें करन आमी जेवचें न्ही अगेन थंयच आसा व्यत्यास हें केल्ल्या वरवीं हांव बचाव जाता न्हू तूं बचाव जाल्ल्या वरवीं हें करताय बचाव जाल्ल्या वरवीं तुका न्ही बोळ दिता देव जेजू पवित्रात्मा पातक करिनासलें फटी उलयनासलें ओके धा उपदेश जावन चड पाळूंक तो सकत दिता देखून हांगासर गलेशियन्स 5:23 हांकां लागू जायना म्हणून कितें सांगलां म्हळ्यार नियमशास्त्र तुका हें करूंक सकत दिना सो नियमशास्त्र तावन हें करूंक तूं सकनाय नियमशास्त्रा वरवीं हें पाळूंक तुका सकत ना यू आर नॉट एबल टू डू इट बाय द लॉ ओके नियमशास्त्र तुका सकत दिना हें तुवें करचें कशें आत्म्याच्या बळान सो नियमशास्त्र लागू जायना म्हणून सांगलें समजता मग आमच्या बळान करूंक जायना आमच्या बळान करूंक जायना जेजून केलें आनी पवित्र आत्मा तुका दिलें आनी पवित्र आत्म्यान तूं चलता आसतना हें फुलफील करता येतो ही फळां पवित्र आत्म्यान दिवची तूं तुजें तें दिसून येतात ओके अगेन वी हॅव टू अंडरस्टँड द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट म्हणटा आसतना कॅपिटल एस की स्मॉल एस कॅपिटल एस म्हणटा होली स्पिरीट एस कॅपिटल एस म्हणून बरयलां ओके इंग्लिशांत आत्म्याची फळां म्हणटा पवित्र आत्म्याची ती फळां पूण दिसून आमच्या आत्म्या तें उडा आसूंक जाय ओके आमचो बोर्न अगेन आत्मा आपले थंयसर ती फळां दिसून येवंक जाय होली स्पिरीट दिता आमकां आमचें थंय पूण आमी आमचो एस स्मॉल एस म्हळ्यार आमचो बोर्न अगेन आत्मा आमच्या बोर्न अगेन आत्म्या तें येवंक जाय आमी सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याच्या कुमकेन आमच्या आत्म्यान बोर्न अगेन आत्म्यान आराधन करचें तें उडास आसा न्ही स्पिरीट मिन्स इट इज नॉट कॅपिटल एस इज स्मॉल एस म्हणटा आसतना आमचो आत्मा ओके कॅपिटल एस म्हणटा होली स्पिरीट सो स्मॉल एस म्हणटा आसतना हांगासर पवित्र आत्मा आमकां आमच्या आत्म्यांत अर्ली फळां दिवंक साद करता मोगांत संतोशांत ओके स्पिरीट ऑफ जॉय म्हणटा इट इज द होली स्पिरीट गिविंग यू टू युअर स्पिरीट सो पवित्र आत्मा आमच्या आत्म्यान ताणें दिला बोर्न अगेन आत्म्यान तो एक वटन आसा द होली स्पिरीट अँड आवर स्पिरीट ओके सांगता ओके तशें जावन तीं फळां आमच्या थंय दिसून येतात 9 ब्युटिफूल कॅरेक्टर्स ऑफ द होली स्पिरीट ऑफ द स्पिरीट ओके पवित्र आत्म्यान दिवची तीं जाणां ओके वी वील वर्शीप थँकफूल हंबल एवरीथींग बिकॉज ऑफ द एनेबलिंग तो पवित्र आत्म्यान आमकां बोळ दिल्ले वरवीं सो नियमशास्त्र लागू जायना म्हणटा आसतना नियमशास्त्रा वरवीं हें करूंक जायना नियमशास्त्र सकत ना करूंक दॅट्स वॉट इट मिन्स ओके नियमशास्त्र लागू जायना म्हळ्यार नियमशास्त्र पाळून हें करूंक शकनाय आत्म्यान तुका चलयल्ल्या वरवीं तूं हें करूंक शकताय सो इट इज डन बाय द होली स्पिरीट विच क्रायस्ट ब्रॉट टू अस ओके सो दॅट्स हाव आमी उडास दवरया सो थोडे फावटी आमकां लॉ ना म्हणटा आसतना आमी मिसअंडरस्टँड करूं नजो लॉ कित्याक ना म्हणटा आमी कित्याक म्हळ्यार लॉ कर न्हू कोणी बचाव जायना ओके मस्त टिचींग आमी आयकलां अंकलांनी टीच केलांच्या विशयांत बाय किपींग द 10 कमांड ऑल द लॉज वी कांट बी सेव्ड तें सकत ना पूण आत्मा आयल्या मागीर बचाव जाल्या मागीर आत्मा आमकां त्या कितें लॉन सांगता की मॉरल लॉ तें करूंक सकत दिता ओके आमी सुकता थोडे फावटी रक्ता आसा ना म्हणून ना देखून रक्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी क्रिस्ताच्या जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी बक्षणे मागून परतून करून मुखार वता कोणी सांगलें सांगती जय पयलें आमकां सांगिल्लें पांय दुखताले धांवंक जायनासलें
आतां पवित्र आमचे ते आयिल्ले वरी आमकां उबोवंक पाकाटे दिल्यात. पवित्र मरी सांगात आमी पाकाटे आसून उबता. Amen. Yeah, another illustration there, correct. So how do you illustrate? करचे example देवचें ते very good example Pastor Sylvester gave. Yes, आमी धांवताले हांव पायांनी 7 जायनातले. आतां तुका पाकाटे दिले पवित्रात्म्यान, सो तुमकां उबोवंक जाता. In other words, he takes over. Okay, ते आमकां समजूंक बारी help जाता. Okay, उबता म्हणून विमाना बरी. Okay, that's what in Romans chapter 8 आनी आसा starting करतना the niyam of the law of sin and death, law of spirit of life म्हणटा आमी chapter verse 1 and 2 कळ्ळें. मरणाचे आनी पथकाचे नियम आनी पवित्रात्म्याचे आनी जिवाचे नियम म्हणून. आतां पवित्रात्म्याचे आनी जिवाचे नियम आमकां आयला ते एप्लिकेशन करतना आमी हांगासर या वी आर एबल टू फ्लाय गरुडा बरी उबोवंक आमी शकता. थँक्यू पास्टर. या आय होप वी आर अंडरस्टँडींग. आमकां समजता म्हणून पत येता आनी त्या प्रमाणे आत्म्याच्या बळान जिवंक आमी शकता. ही 9 fruit of the spirit, 9 characters of the one fruit. Okay, ते 9 characters आमचे ते चड आनी चड वाळटले. ते ओवरलॅपिंग जावन आसात. ओके, मे बी नेक्स्ट टायम वील स्टडी. ओके, आनी एक सांगत आज आमी पळोवनची जावन आसा कितें म्हळ्यार मोगान जे चलचे विशयी लास्ट टायम सांगले आमी. सो वॉट द स्पिरीट इज टॉकिंग टू अस इज अबाउट द लव ऑफ गॉड अँड द फियर ऑफ गॉड. हें आमी सारकें समजूंक जाय. ओके, सो देव बिरांत म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजचें. देवाच्या मोगान चलता आसतना आमी देव बिरांतींनी चलता. ओके, देखून देव बिरांती विशीं मस्त वचन आमकां कळीत आसात. बिकॉज द बिगिनींग ऑफ विजडम इज लव ऑफ गॉड. ताचो अर्थ कितें? फियर ऑफ गॉड. ओके, हें एक सवाल तुमकां. देव बिरांत आसले कडेन जाणवाय आसा न्ही. द बिगिनींग ऑफ विजडम कोण आसा थंय? द लव ऑफ फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम. ओके, देव बिरांत ओके देवाची बे आमकां जाणवाय दिता म्हणून. ताचो अर्थ कितें? या देव बिरांत वायट सोडचे. ओके, देव बिरांत म्हळ्यार वायट सोडचें. ओके, हेट वॉट गॉड हेट्स. ते कशें? आतां देव मोग न्ही. देव मोग आसले कडेन बिरांत कशें ओट्टूक येता? असो अर्थ कितें? मोग देवाचो आनी देवाची बिरांत ते सांगता काम करता. एक्चुअली आमी कशें विवरची येत तें? पोरण्या सोल्लांत देव बिरांती विशीं मस्त बरयलां. नव्या सोल्लांती बरयलां. डोंट थिंक द फियर ऑफ गॉड इज ओनली इन द ओल्ड टेस्टमेंट. नो, फियर ऑफ गॉड इज इन द फूल बायबल. क्रिस्तांती आयिल्ल्यांक आमकां चड देव बिरांत क्रिस्तान शिकोवन दिल्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज जीजस लिव्ड इन द फियर ऑफ गॉड. ओके, तें समजुया. एब्रीच्या बुकांत चॅप्टर 5 and 7 वर्षां. एब्रीज 5:7. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सक्तले लागीं बोब घालून आनी दुकां गळून प्रार्थना आनी विनंत करी लागलो. ताच्या मनकुलकाल ताच्या ताच्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. ओके, हांगासर देव बिरांत म्हणून बरयना, इंग्लिशान बरयलां. एब्रीज 5:7. who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, he was able to save him from death and was heard because of his godly fear. English and Barilam, because of his godly fear. के जेजू ते दैविक देवाचे बे आशिल्ले म्हणून वाचता. Having reverence for God. Amen. Yeah, reverence is one part. Is reverence and godly fear same, or there are two things? Yeah, that is a good answer. Reverence for God and the fear of God, is it the same? Yes, Pastor. Yes. Yeah. When we have reverence for God, we will have fear of God. Yeah. But they are the two sides same coin. Yeah. Two things of two sides same coin. Okay, correct. Two sides of the coin, the same coin. That means there are two sides. Okay, fear of God and reverence of God. There are two things go together. Okay, Hebrews chapter 12:29 verse.
28, I think. Yeah, Hebrews chapter 12, 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Okay, दोन संगती बरे लगते हैं. Hebrews 12, 28 अंत. Hebrews 12, 28. हालोंग जायनातले राज्य आमकां मेळटा देखून मेळ्ळां देखून देवाक आमी ऋणी जाया देवभिरांतीन आनी मनान. ओके, देवभिरांत आनी मनान. मनान म्हळ्यार रेवरन्स, मान, मानान, गौरवान ताका म्हणटा तसली उपकार स्तुती आमी करुया. सो दिस इज ब्युटिफुल. ओके, देर इज रेवरन्स. थंयसर रेवरन्स आसा, मान आसा, गौरव आसा, सकड आसा आनी देवभिरांती आसा. Okay, Pastor, man with reverence. So what about Dev-Birant? fear of God. That's what in English also it is there. The godly fear and reverence. Two things are there. Now let's understand. Fear of God. Yeah. What is fear of God? We are trying to explain. Okay, I think it is a deep subject and very important subject. Okay. We have to understand what is fear of God. Okay, we definitely know it is not afraid of God. Okay, fear म्हणटा आसतना भियान धांवचें न्ही. Correct? भियान धांवतले परमेश्वरल्यांत. That is afraid. ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ. ಓಕೆ, ಶಬ್ದ एकच असतात शब्द, but the understanding correctly आमी समजूंक जाय. So when you are पयस जावचे बे. पयस जावचे बे. पवित्र बिरांत. करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. पवित्र बिरांत. कितें म्हणून पवित्र बिरांत? सूख करून जो म्हणून पवित्र बिरांत. सूख केल्यार बिरांत दिसता. हें समान कित्याक देवाक पवित्र जावन आसा देव. त्या पवित्र देवाक हांव लागीं आयलां देखून हांवें सूख करूंक जायना, पथक करूंक जायना, तसली बिरांत. ओके, इट इज ए रेवरन्शियल फियर. रेवरन्स इज गौरव आसा. फियर कितें म्हणून हांवें सूख करूं नजो म्हणून. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, देवाक भिवचें म्हळ्यार पथक कंटाळचें. हेट्रेड फॉर सिन, हेट्रेड फॉर इविल. ओके, दॅट इज द फियर ऑफ गॉड. ओके, द fear of God is nothing but hate evil. Okay, खोटेपण द्वेष करचें खंडीत जावन देवभिरांत जावन आसा. देखून देवाक आमी कितलें लागीं येता मोगान तितलेंच हांव चिंततां देवाक हांवें दुखोवन नजो. ती भिरांत आसता म्हाका. देवाक विरोध हांवें सूख करूं नजो. ती भिरांत आसता म्हाका. दॅट इज वॉट इज द इम्पॉर्टंट अंडरस्टँडींग ऑफ द फियर ऑफ गॉड. आनी तें चड गरजेचें आमकां शिकोवंक जाय. मे बी समटायम्स वी हॅव नॉट टॉट इनफ, ऑर थोडे कडेन तें ना सांगूंक पुरो. तशें जावन थोडे फावटी आमकां कळटा तेंचें भिरांत न्हतलें बरी आराधना चलता. ओके, दे डोंट वर्शीप विथ द रेवरन्स अँड फियर ऑफ गॉड. हे दोनी व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेवरन्स तुमी आड पडटा. ओके, मान दिता, गौरव दिता. ओके, सरपडता. दॅट इज रेवरन्स. दॅट इज अ फियर इनसायड ऑल्सो, दॅट देवाक हांवें दुखोवन नजो म्हणून. ओके, आय शूड नॉट hurt God. I should not grieve the Holy Spirit. Amen. Sukh karu nazo. Okay. Fear of God is directly connected with doing mistakes against God, sin against God. Deva virodha ame pathak karu nazo. Ame patkan jiyo nazo. Okay. Ame sukh karu nazo mille ek birant. Okay. त्या एका ज्ञानांत हांवें जिवंक जाय. आय एम नॉट सेइंग अबाउट sin consciousness सांगचें न्ही हांवें. ओके, देर इज समथिंग कॉल्ड sin consciousness condemnation. नो, इट्स नॉट अबाउट दॅट. वी आर रायचियस आतां आमी. नित्यवण जिवन जावन आसा आमी. आमकां ताचें नित्यवणपण दिलां. आमी sin consciousness जियेना, आमी righteousness consciousness जियेता. केदळे आमी righteous म्हणून उडासन दवर जियेता. अशें जियेत आसतना आमकां कॉन्शियस कितें आसता? हांवें सूख करूं नजो म्हणलें एका मनोभावांत रेवरन्सफुली आय विल बी लिविंग. ओके, ताका उदाहरण हांगासर पळयता आमी जोसेफा विशयान. या व्हेरी नायस एक्झाम्पल इज ओल्ड टेस्टमेंट जोसेफ. ओके, जोसेफ वॉज ए गॉड फियरिंग बॉय. ओके, ल्हान भुरगो जावन आसलो, तरणाटो. ताका थंयसर स्लेव जावन व्हेलें जाल्यारय तो केसन जियेलो देवभिरांतीन जियेलो. देवाक आराधन देव थंयसर आसा देवभिरांत म्हणून. आनी देन वेन द sin केम टू हिज डोर, ताका पथक करून तितले लागीं ओडलें. तेदळे काले म्हणलो देवा विरोध हांव पथक करूंक जायना. मिन्स ही हॅड द फियर ऑफ गॉड. देवा विरोध हांवें पथक करूंक जायना. सो ही नेग्लेक्टेड दॅट टेम्पटेशन. कित्याक देवभिरांत ताका आसली आनी देवा स्वतमताचें तें आसलो. ऑफकोर्स द स्पिरीट ऑफ गॉड. आनी तो तितल्या देवभिरांत आसलो. आनी एक संगत सांगूंक लागलो तो, हांव म्हज्या येजमानावर माय मास्टर. ओके, म्हजो धनी कोण आसा की ताच्या विरोधी हांवें सूख करूंक जायना. ही रेस्पेक्ट द ऑथॉरिटी ऑल्सो. ताचे वयर असली ऑथॉरिटी ताणें रेस्पेक्ट दिली, गौरव दिलो अधिकाराक. आय कॅनॉट सिन. सो दिस इज द फियर ऑफ गॉड. बेस्ट एक्झाम्पल इज जोसेफ. ओके, दॅट्स हाऊ वी अंडरस्टँड फियर ऑफ गॉड. ओके, जेजू ह्या संवसारान जियेतना तशें जियेलो म्हणून हांगासर आमी वाचता. दॅट वॉज द फियर ऑफ गॉड विथ वीच ही वॉज हर्ड. ओके, so we also have that kind of a closeness to God, reverence to God, and the fear of God not to do wrong. Okay,
आमी संवसारांत आयकता न्ही ओ बरें देवबिरांचो मनीस ओ दिस गर्ल इज अ व्हेरी गुड गॉड फियरिंग पर्सन अशें सांगतना काले म्हणटा आमी वॉट इज द मिनींग इवन वेन वी से दॅट असो अर्थ कितें म्हळ्यार तो रॉंग करिना वायट करिना चूक करिना ही इज अपरायट मॅन गॉड फियरिंग मीन्स अपरायट मोर ऑर लेस गॉड फियरिंग मीन्स ही विल केअर फॉर रायचियसनेस तो चूक करूंक वचना म्हणून इज अ नित्यवन मनीस तो बरो मनीस सो दिस वॉट वी मीन सो तशेंच हांगासर आमी गॉड फियरिंग म्हणटा आसतना देवबिरांतीन जियेता म्हणटा आसतना चूक करूंक आमी वचना वी विल बी केअरफूल अबाउट आवर लायफ आमच्या जिविता विशयान मस्त सूक्ष्म जावन आसता आमी ओके वी डोंट हर्ट समबडी ओके दॅट इज वॉकिंग इन लव मोग म्हणटा आसतना आमी बरें ट्रीट करता एकामेकाक वी मूव इन लव मीन्स वी रेस्पेक्ट वी हॉनर ओके 1 Corinthians chapter 13 and at the same time we don't want to hurt someone okay आणि एक बरें एक्झाम्पल म्हळ्यार हजबंड अँड वायफ डू वी वॉन्ट टू लिव्ह इन गॉड फियरिंग वेन दर इज गॉडली फियर हजबंड अँड वायफ मध्ये देवबिरांत असल्यार बरी जागृतकायेन जियेता आमी ओके बायल पळयन इतले वेळा जावन दिया गोव पळयन इतले वेळा जावन दिया आमी सूख करूंक वचना बिकॉज दॅट इज अ फियर don't want to do wrong okay and don't want to hurt each other आमी एकामेकाक दुखोवंक वचना I don't want to hurt my wife neither wife wants to hurt me when we are in godly fear कित्याक we love कित्याक आमी मोग करता so where there is love there is godly fear okay मोग असले कडेन देवबिरांत आसताच okay ते सारके आमी समजूंक जाय so when we live in the life of God through the life of Christ क्रिस्ताच्या जिवांतान आमी जियेत आसतना आमी आत्म्यान जियेता शेस्तरान मोगान जियेता आनी देवबिरांतीन जियेता म्हणून आमी समजता सो लेट अस हॅव द गॉडली फियर ओके या गॉडली फियर विशयान मस्त आसा देवाच्या उतरांत ओके सो समथींग वी शूड रिमेंबर ओके ते बेनी आनी बिरांत म्हणटा आसतना बे आनी बिरांत या हेदरिके मते बया व्यत्यास पळोवचें जाल्यार एक्सोडस 20:20 वर्षिया देर वी अंडरस्टँड निर्गमन बुकांत पोरनेसल्यांत एक्सोडस 20 verse 20 will read की इस्रायल लोक धांवतले मोइजे देवाक सरसीन त्या दोंगरार आयिल्लो दोंगरा वयर एक्सोडस 20:20 सांगता मोइजेन तांकां जाप दिली भियेनाकात तुमची परिशे खातीर करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदांच तुमचे थंय आसून पातक करिनासे रावच्याक देव आयलो ओके सिनाय पर्वता वयर देवान आयलो तांकां बेन दिसलें बेन दिसान ते धांवले देखून देव सांगता मोइजे सांगता भियेनाकात डोंट बी अफ्रेड भियेनाकात म्हणल्यार शब्द मस्त कडेन आसता देवाच्या उतरांत ओके डोंट बी अफ्रेड डोंट बी अफ्रेड 365 टायम्स गॉड सेज डोंट बी अफ्रेड भियेनाकात तुमची परिक्षा करचे खातीर आनी ताची भिरांत सदां तुमच्या काळजांत आसच्या पासत आनी तुमी पता करिना जावच्याक देव आयला सी द डिफरन्स भियेनाकात देवबिरांत तुमचे आसूं थंय आसूं दी कित्याक देवबिरांत पातक करिनाशें सूख करिनाशें सो दॅट इज द अंडरस्टँडींग ऑफ the fear of God. Fear of God is always helps us to live righteous lives. नित्यवन जावन जिवंक देवबिरांत आमकां चलयता कित्याक देव मोग आसा थंयसर देर वी हॅव द लव ऑफ गॉड तेन्ना आनी एक वचन आसा डिटरनॉमी 10:12 अंत द बुक ऑफ डिटरनॉमी 10:12 थंयसर मोइजे इस्रायल घरांक सांगता okay when he is speaking there okay Deuteronomy 10:12 अंत आमी अशें वाचता आनी आतां इस्रायला सोरेस्परस देव तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता तो विचारता इतल्यान तुवें सोरेस्पराच्या तुज्या देवाक भियोन ताच्या वाटांनी चलाय जाय सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या आत्म्यान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची देवबिरांत आनी मोग हांगा सांगता बरयलां भियान चल आनी मोगान चल ओके न्यू टेस्टमेंट ऑल्सो इट इज द सेम थिंग बट न्यू टेस्टमेंट इट इज थ्रू क्रायस्ट बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड देवाच्या आत्म्या वरवीं देवाच्या बळान तुका करूंक हें साथ जाता 2 Corinthians 7:1 अंत आसा आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड लिव ए होली लायफ देवबिरांतीन आसून तुमी तुमचे काळीज तुमचो आत्मा तुमचो प्राण शुद्ध करून जियेया म्हणून क्लेन्स करून तुमी जियेया म्हणून ओके दॅट्स हाव ही एक्सप्लेन्स द फियर ऑफ गॉड हे समतें आमी उगडास दवरया आनी कितें बे आसो नजो आनी कितें भिरांत आसाची म्हणून द डिफरन्स बिटवीन द फियर अँड द अनहेल्दी फियर खंय जावन येता बे येवचें सैताना जावन ओके ह्या संवसारांत मस्त बे आसा ओके दॅट इज द स्पिरीट ऑफ फियर म्हणटा आमी ओके सो दॅट डिमोनीक fear that should not be there पण देवबिरांत आसूंक जाय दॅट इज नॉट
the afraid of God, that is something called reverence and not to sin. Okay, सू करिनाचे रावच्याक देव ग्रंथ आमचे ते आसंक जाय. Okay, so the same thing we have many verses about that. Okay, या विषय next time आम्ही आणले पळया. So because very important teaching on the fear of God and the love of God going together, and the fear of God has to come out of the love of God. देवाचो मोग करताय देखून तूं पातक करिनाय. ओके, तुका देव भिरांत आसता, देवाचो मोग आसता, रेवरन्स आसता. ओके, दिस इज द बॅलन्स्ड करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टँडिंग द वर्ड and the application of the word. So देवाचे उतर आमी समजून तें अप्लाय करता जावन आसा. ओके, सो क्रिस्त तें आसले आज क्रिस्त आमचे ती आसून तें देव भिरांत आमकां शिकयता. ओके, सो आमी मागणी करूंक या सर आमी स्टॉप करया. And next time we'll speak more about the fear of God, and also then the fruit of the Spirit maybe following time. Okay, ह्यो संगत्यो आमी समजून घेवया आनी क्रिस्ताच्या जिवांत जियत आसतना Galatians 4:19 ताचें सारकें आमचें तें दिसून आमच्या पासत. दॅट इज द पर्पस. आनी ताच्या जिवांत जिवनचें Galatians 2:20 आनी ताच्या उगडपणांत हें वाडचें जावन आसा Galatians 1:16. ओके, ह्यो संगत्यो आमी उडास दवरया. सो मागणी करया. बापा, आमी तुका अर्घ दिता ओवर तो वेळ, बरो वेळ तूं आमकां दिल्या पासून तुका अर्घ. क्रिस्ताच्या जिवांत जियोंक तूं आमकां शिकयताय पवित्रात्म्या मरिफात. तुका अर्घ समया सदां तुवें आमकां दिलाय. आमी कोण क्रिस्त तें म्हणून तें आमकां तें उगडपें केलाय तें सदांच आमी आठोवच्याक तुमकां कुमक कर समया. आमी कितें जावन आसा क्रिस्त तें, आमी आमची वळख कितें, आमची आयडेंटिटी कितें म्हणून आमी समजत आसतना थंय तो आमी सारके रितीन फावो जाली जिणी जिवंक शकता. Ephesians chapter 4 आमी पळयता समया. आमी मागता हर एकल्याक तें उगडपण दी समया चड आमी कन्फेस करचे पासून काळजान परतून तोंडान उसारचे पासून आमी कितें जावन आसा ती म्हणून. आनी अशें आसले वरवीं आमी अशें जिवंक शकता उजवाडांत सतांत आनी एकामेका वयर मोगान सत उलोवंक समया. तूं आमकां साद कर. मोगान सत उलयता आसतना येस एकामेका वयर आमी क्रिस्त तें कितें जावन आसा म्हणून आमी तें ब्लेसिंग उसारचें जावन आसा. एकामेकाक आमी होली वन्स म्हणून आपोवचें, सेंट म्हणून आपोवचें, त्या प्रमाणे रेकॉग्नायज करचें जावन आसा. एकामेका तें क्रिस्त आसा म्हणल्यार तेका समजण्यान आशिर्वाद उलोवन आमी जियोनचें जावन आसा. बापा, त्या प्रमाणे आमकां सलय मरिफात म्हणून मागता समया. तशें देव भिरांते विशयी आमी पळयता आसतना अर्घान तो व्यत्यास आमकां क्लियरली समजूनचें पासत देवातान पयस जावंक न्ही, ते लागीं येवचें जावन आसा. कित्याक पातक करिनासें देव भिरांत तुमचें तें आसूं दी म्हणून. बापा, कुमक कर आमकां हर एकल्याक एक हेल्दी फियर ऑफ गॉड समजोवंक, रेवरन्स आनी फियर दोनी समजोवंक, मान दिवंकी तशेंच देव भिरांत जिवंकी दोनी संगत्यो समया आमकां स्पश्ट कर. तूं आमकां शिकोवन चलय म्हणून मागता समया. पातून करताय त्या पासून तुका अर्घ, ह्या वेळा पासून तुका अर्घ, आमच्या लागीं जें उलयल्या पासून तुका अर्घ, बळवंत केल्ल्या पासून तुका अर्घ समया. तुका वगळसिता, तुका महिमा करता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.